Om Swastiastu. Hello everyone, we are from class 11 Science 2. In this video, we will learn about cause and effect. Before that, we will introduce ourselves. My name is Lokadenta Gayatri, number 26 from class 11 Science 2. My name is Madea Makarunia, number 30. I'm class 11 Science 2. My name is Niputu Putri Maiswari, number 32. Cause and effect. The first, I will explain about definition cause and effect. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi sebab dan akibat. Nothing happens without a reason or without some kind of consequences. Jadi, tidak ada yang terjadi tanpa alasan dan tanpa konsekuensi. When you explain why thing happens and what occur when they do, the technique you use is called cause and effect. Ketika kita menjelaskan mengapa itu terjadi dan apa yang terjadi ketika mereka melakukan itu, maka itu disebut sebagai hubungan sebab dan akibat. So, cause is why something happen and effect is the result of what happened. Jadi, cause adalah mengapa sesuatu itu bisa terjadi atau sebabnya, dan effect is the result atau hasilnya dari apa yang telah terjadi. Because effect always have cause, and cause always leads to effect, we rarely see one without the other. Jadi, cause dan effect itu tidak bisa dipisahkan karena cause menyebabkan effect atau sebab menyebabkan akibat, dan akibat itu ada dikarenakan ada sebab. So, the cause is the first thing that happens. It makes the second things or the effect happen. Jadi, cause itu adalah sesuatu yang pertama terjadi. Karena yang kedua itu adalah effect atau akibatnya. So, what about effect? The effect is the second things that happens. Effect itu adalah hal yang kedua terjadi karena yang pertama tadi adalah cause. The effect answer the question. Example, what happened? What was the result? For example, I stayed home because I had flu. Saya tinggal di rumah karena kemarin saya punya flu. So, the cause is I had the flu. Jadi, sebabnya adalah saya itu flu. And the effect is I stayed at home. Sedangkan akibatnya, saya tinggal di rumah aja. Remember, the cause is answer the question why. Jadi yang perlu diingat adalah sebab itu menjawab pertanyaan mengapa. The characteristic of cause and effect sentence. Number 1. Using tenses that depend on the context of time in the sentence. In other words, it can be in the form of past tense, present tense, and future tense. Banyak menggunakan tenses yang tergantung dengan konteks waktu. Dalam kalimat dengan kata lain dapat berupa past tense, present tense, and future tense. Number 2, use a lot of verbs in active and passive sentence. Banyak menggunakan kata kerja atau verb dalam kalimat aktif dan pasif. Number 3, using transitions such as due to, because, consequently, as a result, and cause. Menggunakan transisi seperti due to, because, consequently, as a result, and cause. Number 4, use third person point of view. Menggunakan third person point of view. Understanding cause and effects relationship. We use cause and effects every day when we solve problem and make decision. Jadi kita itu menggunakan sebab dan akibat setiap hari ketika kita ada masalah dan ingin mengambil keputusan. Learning to identify cause and effects relationship help you understand what is happening in the world around you. Jadi belajar memahami hubungan sebab akibat itu membantu kita memahami apa yang terjadi di sekeliling kita. Next, what we talk about cause, we use the following signal words. Jika kita berbicara tentang sebab, kita menggunakan signal words sebagai berikut. Because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for the reason,
and unless. And what about signal word for effect? Sekarang signal word for effect apa saja? Well, as a result, therefore, and really. Let's take a look at the sentence structure of cause and effect. Sekarang kita lihat strukturnya dari cause and effect. Due to, because of, owing to, and thanks to are followed by a noun. Jadi untuk due to, because of, owing to, and thanks to diikuti oleh kata benda. First example, due to heavy rain, I cannot go to your home. Nah, ada kata due to di situ. Setelah itu diikuti oleh kata heavy rain. Rain here is noun. Rain di situ adalah kata benda, sedangkan heavy adalah kata sifat yang menerangkan kata benda. Dikarenakan hujan itu deras, saya tidak bisa ke rumah. Now, because, since, as, for, and as a result of are followed by a verb. Jadi untuk because, since, as, for, and as a result of diikuti oleh subjek dan kata kerja. First example, I can help you because I have a lot of homework. Saya tidak bisa membantumu karena saya punya banyak PR. I can help you. I sebagai subjek, can sebagai modal verb, help sebagai kata kerja, dan you adalah objeknya. Nah, sekarang ada kata because di signal word. Kemudian, because diikuti oleh I have a lot of homework. I di situ sebagai subjek dan have sebagai verb. We will analyze together. Kita akan menganalisa bersama-sama. Okay, first, she made one big mistake. As a result of she lost her job. Jadi dia membuat satu masalah besar, hasilnya dia kehilangan pekerjaannya. So, which one is the cause? Gimana penyebabnya? Oh, the cause is she made one big mistake. Dia membuat satu masalah besar. And this effect is she lost her job. Efeknya adalah dia kehilangan pekerjaannya. The second example, Mary studied hard for the chemistry exam. Therefore, she got an A+. Jadi, Mary itu belajar keras ketika akan ada ujian kimia. Makanya dia mendapatkan nilai A. So, which one this cause there? Oh, the cause this Mary studied hard for the chemistry exam. And the effects atau hasilnya yaitu adalah she got A+. Dia mendapatkan nilai A. And the example third or the last is they cannot go to the cinema because it is too late so that we cannot go to the cinema. Kita telat banget sehingga kita tidak bisa pergi ke bioskop. So which one is the cause? The cause is it is too late and the result or the effect is we cannot go to the cinema. So that's our presentation about the cause and effect material. We close with thank you.